नमस्ते। एथर में आलोचना करिबा अध्यापक डॉक्टर रमेश प्रसाद पाणिग्राही रचित एकांकिका रास्ता सबु बंद एवं यह हेउछि एक परीक्षामूलक एकांकिका बा नाटक एवं यार साधारण उपस्थापना जेपरी हेछि यहाकू पॉलिटिकल सटायर बा राजनैतिक श्लेष बा राजनैतिक व्यंग बोली कुहा जाई पारिबो। तेबे संक्षेप रे नाट्यकार रमेश प्रसाद पाणिग्राही संपर्क रे यदि कहिबार प्रयास करिबा तांकर जन्म हेउछि 12 एप्रिल 1944। जन्म स्थान हेउछि धराकोट गड़ जिला एवं चाहती राममोहन पाणिग्राही माता मायावती देवी। तांको रचित नाटक गुड़िकर संक्षिप्त तालिका यदि प्रदान करा जाए संभवतः तांकर काल एतिकी नाटक लिखिथिबा स्रष्टांकर संख्या निसंदेह भावरे कम हेबो। से रचना करिथिबा नाटक गुड़िक होउछि मुक्ति मंडप, तिमिर तृष्णा, बिंदु ओ बय, गुंडा, कमलपुर डाकघर, मु आंभे ओ आंभे माने, धृतराष्ट्र आखि, दुर्घटनावशत, जने महापुरुषंकर जन्म और मृत्यु संपर्क रे मंडूक उपाख्यान। तार नाम होछि मंडूक उपाख्यान एवं एहाकू ओडिया नवनाट्य आंदोलन रे अन्यतम श्रेष्ठ नाटक हिसाब ग्रहण करा जाए, जार प्रकाशन समय हेउछि 1972। सेहीपरि अप्रीतिकर नाटक उड़ंता पहाड़र दर्जा, महानाटक, आत्मलिपि, आनंदनगर को यात्रा, अंध नदीर सुओ, शेष पहाच, हाथी को होमियोपैथी, गोटे वृत्त आंकिबार सहज प्रणाली, हे पृथ्वी विदाय, ताबरा, नाटक अनाटक एत भिन्न से लिखिछंती अनेक सफल सार्थक यात्रा नाटक जेपरी भिन्न एक रामायण अन्य एक सीता, जे पक्षी उड़े जेते दूर, लक्ष्मणर तीनिगार, ठिकणा हजिछि, नकली प्रति सावधान, रकतरे लागिछि निया, मरु नदीर डंगा, वैकुंठ समान आहा अटे सेही घर, श्रीकृष्ण आसुछंती, डाहाणी, मझी नईरे घर, कनिया हजिछि तुम गाँरे, ठाकुर अछंती चौबाहाकू, फटा कपाळकू सिंदूर नाही, मागुछि सरधा बालिरू हाते, धन मोर कड़ा माणिक, जगा हजिगला बड़ दांडरे, बेदीरू सवारी अनेक दूर, देउळ पड़िछि देवता नाही, रानू अपा हजिछि इत्यादि। एई नाट्यकारंकर जन्म एक कलाप्रेमी परिवार रे। तांकर नना बा पिता बापा जी स्वर्गत राधामोहन पाणिग्राही थिले ख्यातनामा नाट्यकार और अभिनेता। एपरिकी तांकर अजा से समय रे थिले अप्रतिद्वंदी कृष्णलीलार गुरु। नाट्यकारंकर पिलादिन कटिछि संगीत नाटक परिसर मध्यरे
ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେହି ନାଟକଟି ଥିଲା କୃଷକ ଓ ମହାଜନ। ଏହାର ଗଳ୍ପାଂଶଟି କଥନିକା ମାନେ କାହାଣୀ ପ୍ଲଟ୍ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଦି ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେନିସ୍ ଛାୟାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସେ ସମୟରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ବୟସରେ ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଶିଶୁ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ। ଏହିଭଳି ପରିବେଶ ବା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ହେଇଥିଲା ଉନ୍ମେଷ ଓ ଉତ୍ତରଣ। ତେବେ ନାଟ୍ୟକାର ପିଲାବେଳୁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 20ଟି ଗଳ୍ପ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ବେଳକୁ ଛିନ୍ନବାଣୀର ସ୍ୱର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଚ କାଞ୍ଚନ ନାଟକ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସେ ନାଟକ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲେଖେ କାହିଁକି। ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ବା ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ପ୍ରେରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ନେଇଥିବା ଲେଖକ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କମରୁ କମ୍ ମିଳିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗର୍କିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, I know nothing better, more complex, more interesting than man. He is everything. Even God was created by him. Art is merely one of the high manifestations of his creative spirit. It is therefore only part of a man. I am convinced that man is capable of infinite self-improvement, and everything he does will also develop with him through the ages. I believe in the infinity of life, and I understand life to be movement towards spiritual improvement. ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି କାହିଁକି, ବୃତ୍ତିରେ ଆପଣ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀର ଅଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶହ ଶହ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖିଲେ ପୁଣି ନାଟକ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କଲେ, ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କାରଣ କ'ଣ? ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲେଖେ କାହିଁକି, ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଯେ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖୁଛି, ମାନେ ଆଜି ସେଇଟା ହେବ 62-63 ବର୍ଷ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନେ 1963 ମସିହାରୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାଟକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 44ରେ, ସଫଳ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି 63ରେ।
सेई दिन ठारू आमे जदि कहिबा से नाटक लेखुछंती तेबे किंतु लेखुची काहींकी आर उत्तर से पुणी कहउछंती अनेक लोक लेखुछंती बोली मु मध्य लेखिली एमिति किछि नथिला समस्तंक धाड़ी रे किंबा गहड़ी भितरे हजि जिबा लोक मु नथिली नहेले पंचम श्रेणी रे शिशुनाट्य संसद गढ़ी गंजाम जिल्लार धराकोट गाँव रे मु कृषक और महाजन नाटक मंचस्थ कराइबा संस्था रे नथांती ता माने कौन सौबाजी करिया पई लेखुथिली हेई पारे किंतु एमिति गोटे उत्तर देबा पई इच्छा हेउनी मझिरे मझिरे कहिबा को इच्छा हेउछि लेखिबा एक दैवी कला एवं किए जणे भगवान आसी मो डॉट कलम मुनरे बसी जानती किंतु एमिति कहले समस्ते जानिबे मो जाति ब्राह्मण और मो घर गंजाम रे बोली अवश्य केमिति लेखे बोली पचारले मु एमिति किछि गोटे कहि थांती कारण मु जानिछि मु जहा लेखुछि तार मूल स्फुरण मोर नुहे किंबा भाषा शब्द मध्य मोर नुहे किंतु ताहा किपरि घटुछि से विषय रे कहिबा मना सेगुडा को गोपनीय ताहले कहिबा को पड़िबो मु लेखुछि सामाजिक अंगीकार अछि बोली एमिति कहिबार माने मध्य किछि नाही सेगुडा मो लेखा उपरे गवेषणा निबंध लेखिबा लोक लेखंती समाज पई लेखी मोर किछि ओल्टेई पकेइबा योजना अछि बोली कहिबा मध्य एक प्रकार आस्फाड़न तेणु कुहा जाई पारे लेखिले गोटाए प्रकार सामाजिक स्वीकृति मिले बोली लेखुछि किंतु सामाजिक स्वीकृति मिलिबा दूरर कथा एकविंश शताब्दीर अधिकांश लोक कहिबे लेखा लेखी करिबा बाया मानकर काम आउ जहा हेउना कहीं सृजनशीलता को एक पागड़ामी बोली मु आपणार करी नहीं आजिकाली शतकड़ा 90 भाग लोक कहिबे पैसा पाई लेखुची हिसाब कले समग्र जीवन काल मध्यरे लेखा लेखिरु बही छपेई मु 10,000 टंका मध्य पाई नथिबी बरं अनेक समय रे बहीटिए छपाइबा पाई अनेक लेखकों को कागज खर्च बाबदरे 5-10 हजार रु आरंभ करी 20-30 हजार पर्यंत सब्सिडी देवाकू पड़ी थाए दिल्ली रु इंग्राजी रे छपेइले आउटिगे बेसी खर्च पड़ुची निजे बही छपेई बिक्री करिबा योजना केबे मोर नथिला किंबा नाही तेणु गोटिए वाक्य रे कहिबाकू गले जो कारण गुड़िक उपरे दिया गला से सबुर एक मिलित इस्ताहार को मो लेखार कहीं उत्तर बोली धरी निया जाई पारे वर्तमान मु कहीं लेखर आउ गोटे दिग मु कहीं लेखे लोक माने पढ़िबे आ पसंद करिवे बोली ना मो अभ्यंतर रे किछि अफुटा स्वप्न को फुटाइबा पाई मु मोर पिलाटी दिनरु चापी रखिथिबा स्वप्न मानंकु बहिष्कार करी पारिबा पाई ना किए केते जन पढ़ी अनुप्राणित हेबा पाई एइथि मु काहींकी लेखे प्रसंगटा जोड़ी होई जाउची मु कहा पाई लेखे सहित यह आउ एक विपज्जनक प्रसंग 10-15 जन ज्ञानी पाठक मानंक पाई लेखिले मु एलाइट साहित्यिक हजार लोकंक पाई लेखिले मु जने सस्ता साहित्यिक ओडिशार लोक माने आंचलिकता और जातीयाण लबी द्वारा एते प्रभावित जे मु समस्तंकु घृणा करे एणु साहित्य एकाडेमी पुरस्कार सेटा केमती मिलला के जानी मु तो गंजाम लोक और ब्राह्मण लोक मिलला दिन मु भाषण रे कहिथिली घृणारु मोर सृजन आकांक्षा आसी थाए एई घृणा दुई प्रकार गोटिए प्रकार घृणा से वरिष्ठ लेखक मानंक पाई जो माने मो आगरु लेखुथिले एवं आउ गोटे प्रकार घृणा
ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଲେଖାର କୁତ୍ସାରଟନା କରନ୍ତି। ଘୃଣାର କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଲେଖାରୁ ଶତକଡ଼ା 20% ଯାହା ବୁଝିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଛିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ। ତେବେ ମଜାର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଆଉ ନା ଜାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମୋ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଥରେ ଫକୀରମୋହନ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି କାନନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ସକାଳୁ ଭାବୁଥିଲି, ଏଇ ଲୋକଟା ଯଦି ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା ନ କରିଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତେ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମିଟିଂ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ସେ କହିଲେ, ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପଚାରିଲି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଧାମରାରେ ମୋତେ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘର। ଭଦ୍ରମହିଳା ଝାଉଁ କାଠ ଦେଇ ମାଟି ଚୁଲିରେ ପୋହଳା ମାଛ ଭାଜି ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ପରଶିବାର ଆତ୍ମୀୟତାଟାକୁ ଅଲଗା ଭାବିଲି। ଆଖିଟା ମୋର କାହିଁକି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ପଚାରିଦେଲି, ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଏ ଅପରିଚିତ ଲୋକଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ପଚାରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକେଇଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି। ବାପା ହାୱଡ଼ାରେ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପଢ଼ିଲି। ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିପାରିବିନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ଏଇ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କର ନାଁ ବି ମନେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ପାଠକ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସତରେ ଲେଖକଟାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ନିଏ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର କହିବା ବନ୍ଦ ହେଲେ କିଛି ବଡ଼ କାମ ହୁଏନି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୁତ୍ସା କରିବେ। ଚରିତ୍ର ଖରାପ ବୋଲି କୁତ୍ସା କରିବେ। ଏଣୁ ସବୁଥର ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୋ ନାଁରେ ଗୁଜବ ଓ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶତ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି। ମୁହଁରେ ମିଠା ହସଟିଏ ଏବଂ ଭଦ୍ର କଥାଗୁଡ଼ିଏ କହି ପଛରେ କୁତ୍ସାରଟନା କରିବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିଚିତ। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ହସ ପଛରେ ଛୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବୋଧେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶିଖିଥିଲେ। ଢାଞ୍ଚାଟି ଆବହମାନ କାଳରୁ ୟୁରୋପୀୟ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଲେଖେ। ନହେଲେ 37 ବର୍ଷ ଧରି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ ମୁଁ ଲେଖିପାରି ନଥାନ୍ତି ଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜରେ ନଥାନ୍ତି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ସରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟାଏ କାହିଁକି ଲେଖେ। ତାମାନେ ଗୀତ କାହିଁକି ଲେଖେ, ଗପ କାହିଁକି ଲେଖେ, ରମ୍ୟ ରଚନା କାହିଁକି ଲେଖେ, ନାଟକ କାହିଁକି ଲେଖେ, ପ୍ରବନ୍ଧ କାହିଁକି ଲେଖେ, ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଲେଖେ ଓ ଇଂରାଜୀରେ କାହିଁକି ଲେଖେ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆରମ୍ଭ କବିତାରୁ। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ କବିତା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କ୍ରମଶଃ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୀତି କବିତା ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ
आकाशवाणी निर्वाचित गीतिकार हो गली कहीं एमती है बोध हुए प्रकृति आम गाँ धराकोट घर मझी अगणा चारिपटे गेंडू फूल गोलाप फूल आउ ईश्वर जटा फूल इटिला फूल ये फूल माने कटक जिल्ला रे फुटंती नहीं फुटिले फुटुथिबो ना अलगा थिबो मु निजकु ओडिसार लोक बोली केबे भाबी नहीं ता मझिरे अखा फोल्डिंग खटटिए पकई मु कार्तिक मासर जह्न को चाही संध्या बिताऊ बिताऊ थंडारे मोर टनसिल हो जाइथिला काहींकी मु जानिनी पाताळेश्वरी पहाड़र झरणा मते खरा छुट्टी रे डाके काहींकी पूर्वघाट पर्वतमालार एई अंचल को सुड़िया पर्वत कुहा जाए पहाड़ सारा आंब गछ माइल माइल लंबा पहाड़ खाली आंब गछरे भर्ती मु जानेनी आडप मंडप पछपट रास्ता रे गले ऋषिकुल्या नई पर्यंत 1 किलोमीटर लंबा नागेश्वर फूलर बगीचाटा मते कहीं आकर्षण करे जह्न राति रे नागेश्वर फूलर महकरे सेठी नागसाप भर्ती अथच मु सेई बाटटा को मने रखिछि ए जाए 1 किलोमीटर लंबा बालिया चट्टान उपरे झड़ी पड़िथिबा नागेश्वर फूलर सेज तारी उपरे पाद पड़ुथबो ओ सीनियर सांग माने कहूथिबे तळकू चाहि चाले रमेश नागसाप एगुडा मने पड़ुछि प्रथम पर्याय रे काहींकी कविता लेखुथि प्रकृति प्रेम टिकिए टिकिए एडवेंचर रहस्यर बुढ़ियाणी जाल देखी ता भीतर को पशिजार आकर्षण जदि यह सत्य ताहले एगुड़ाक रोमांटिसिज्म ता माने 1955-57 बेलर एई अनुभूति को प्राक इलियटीय चेतना कुहाजिबो ना मु एपरी एक चैतन्यर बंदीशाला रे थिबा बालक नथिली प्रतिदिन संध्यारे आम गाँर कोठारी ठाकुराणी पाखक जाऊली किए कौन मागुथिले हेले मो पाटिरू आपे आपे बाहरी आसुथिला हे माँ पृथ्वीर मंगल हेउ अच्छा 12-13 वर्षर गोटे रमेश पाणिग्राही पाटिरू एमिति गोटे निर्लिप्त मागुणी बाहरी आसुथिला कहीं मु 45 वर्ष परे मोर कैशोर को एक अन्य सत्ता दि अदर मने करी विश्लेषण कला पड़े मने पड़ुछि हुए तो यह एक सीमाहीन इकोफेमिनिज्म रो अनुभूति प्रकृति रूपिणी सह एक अचेतन साक्षात्कार पराबाक और पश्यंती बाक्र स्तर बोध हुए एइटा बीजटीए माटी रे पोता हेले गजा उठिबार समय माटी फटई आसुथिबा दुई फाड़िया बीजर समय पल्लवीबाकू भी टिकिए समय थिला नवम श्रेणी रे 1957-58 मसीहारे प्रथम गल्प लेखा हेबार समय बेलकू बोध हुए प्रथम पल्लवन समय कुहाजिबो मोर 30टी प्रकाशित गल्प 2टी संकलन हेबो पैसा दे छपेइबाकू इच्छा नहीं 1963 मसीहारे जाई नाटक लेखा हेला 19 वर्ष बयसरे नाटक कहीं लेखिली से वर्ष मु पुरी रे थाए जगन्नाथ किए जानी न थाए लोके कहथांती ये कृष्ण मु जानी नथिली सी काली मध्य मु जानी नथिली सी श्रीचक्र उपरे अधिष्ठित मु जानी नथिली विमला और जगन्नाथंकु एकाठी अभिन्न भाव रे देखिबाकू हुए बोली सेठी लिंग और जनीर प्रभेद नहीं लीलार अर्थ सेठी अलगा मोर मुक्ति मंडप जहाँ प्रथम नाटक 1963 ठारू तांको कहिबा अनुसार शेष पहाच 1979-80 पर्यंत नाटक गुड़ी को पढ़िले जना पड़ुसी लीला को मु समय और अंतरिक्षर पारस्परिक संपर्क भितरे नाटक बोली केमिति देखुची मते भी आश्चर्य लगे एते स्पीड रे मु केमती लेखे नाटकटे रातिक भितरे गंजाम कला परिषदर बंधु माने तांकर नाम होची भास्कर पात्र बालकृष्ण दास आज ये पृथ्वी विदाय नेलेनी
ମତେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଚାବି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଧରି କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ନାଟକର କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଧିକାଂଶ ନାଟକ ଏମିତି ଲେଖା। ତାପରେ ଚାଲେ ରିହର୍ସେଲ ଓ ବଜାର ବଜାର ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାର ପାଲା। ଯାହା ନିଅଣ୍ଟ ତାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ହାତରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯାହା ଲେଖେ ଆଉ ଯେମିତି ଲେଖେ ସେମିତି ନ ଲେଖୁଥିଲେ ମୋତେ ଏମାନେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କରେଇ ମାରିଦେଇ ସାରନ୍ତେଣି ଓ ତାପରେ ଏ ଜାତି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଶ୍ରୁତର୍ପଣ କରି ଶୋକସଭା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇ ସାରନ୍ତେଣି। ଏଣୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖି ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ କଲମ ଯଦି ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ୱଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁକ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ମୋର ସିନିୟର ଓ ସମସାମୟିକ ଲେଖକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶତକଡ଼ା 75 ଭାଗଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରନ୍ତିଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତିଦିନ 2-4 ଥର ମୋତେ ମନେ ପକେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଏସ୍କିମୋମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସାଂଘାତିକ ଘୃଣାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବି, ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୀକରଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ 1995 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କମ୍ ଲେଖୁଛି ଏବଂ ବେଶୀ ଲେଖୁଛି ଇଂରାଜୀରେ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ବେଶୀ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଲିଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ନା, ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଥରେ ଏଲିଟ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ମୋର ସେଇ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି। ଏଇଠି ତ ଗୁଡ଼େ ସାହିତ୍ୟିକ ଫିଉଡ୍ ମିଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଜମିଦାରିଆ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅପରିପକ୍ୱତାକୁ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ। ଆମ ଉପରେ ଚାପି ଦେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଶବ୍ଦ ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବୋଧହୁଏ ଲେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ସେମିତି ଏକ ଘୃଣା। ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଯେ ମୋର ସିନିୟର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାରେ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ କେତେଜଣ, ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି ଓ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର। ଇଂରାଜୀ ମାଷ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ପରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନିଜ ବହିକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଛଡ଼ା। ଏବେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ସମଧର୍ମୀ ବରିଷ୍ଠ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ପତି। ଏତେ IAS ଥାଉ ଥାଉ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେବଳ। ଆହୁରି ଯଦି ଗଣିବ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ଥିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ଅରୁଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ କାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଅଛି, ଯେତେ ଅନୁବାଦ ହେବାକୁ ଅଛି, ତାର ପରିମାଣ ହୁଏତ 2-3 କୋଟି ପୃଷ୍ଠା। ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନକାଳ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶର ବୋଝ, ମୂର୍ଖାମିର ବୋଝ। ନୃତ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୀତ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛପେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶକ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ, କାହିଁକି ଲେଖିବି?
एई कथा मु कहीं लेखे प्रसंगरे पढ़िला परे आमे गोटे कथा जानुचे जे साहित्य भीतर देई से ए बृहत्तर संसार सहित केवल जोड़ी हेई नांती बरं एक सुंदर परिपूर्ण रूपांतरित जीवन और पृथ्वी को कामना कर देखिबार कामना से साहित्य माध्यम रे ही करिसंती। तांकर जो नाटक गुड़िक संपर्क रे आमे आलोचना करिबा सेठी मुख्यतः देखिबाकू पाइबा आधुनिक मनीष को विश्लेषण से जेपरी भावरे करिसंती ताहा सबुठारु बेसी उल्लेखयोग्य। विशेषतः एई 20 शताब्दीर मनीष को विश्लेषण करिबा तार गभीरतम प्रदेश को प्रवेश करी ता मनर सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव तथा चिंता को आविष्कार करी मनीषर व्यापक मानसिक सामर्थ्य संपर्क रे अनुध्यान करिबार प्रबल उत्साह नाट्यकार रमेश पाणिग्राहींकर नाट्यकृतिर प्रधान वैशिष्ट्य बोली आलोचक माने कहंती। मनीष तथा समाजर बाह्य प्रकृति बा एक्सटर्नाल रियलिटी को रूप देवा को जदि नाट्यकार आरंभ करे तार शेष नहीं हुए तो नाट्यकार स्वल्प कलात्मक आयुष शेष हो जीव। एही नाट्यकृति दर्शक और पाठक मनरे जे गभीर और गंभीर सत्यर संचार करि पारिबो एहार कौनसी निश्चितता नहीं। सुतरां मनीषर अंतरंग प्रकृति को नाटक रे विश्लेषण करिबारे ही चरित्रर व्यक्ति स्वातंत्र रक्षा करा जाई पारे। एही मतरे विश्वासी नाट्यकार डॉक्टर रमेश प्रसाद पाणिग्राहींकर नाट्यकृति गुड़िक आधुनिक ओडिया परीक्षाधर्मी अन्यान्य नाटक ठारू स्वतः बारी हेई पड़े। आज एतिकी ठाऊ परवर्ती समय तांकर किछि नाटक संपर्क रे आलोचना करी आमे तांकर एकांकिका बाबदरे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे एवं अन्यान्य जेकोसी प्रश्न मध्य पचारि पारिबे एई पाठ संपर्क रे। आज एतिकी थाऊ। नमस्ते, धन्यवाद।